जहा देखा जाएनी कौन सतरे तार अस्तित्व न थाए। पवन देखा जाएनी, फूलर बास्ना देखा जाएनी, निआर उत्ताप देखा जाएनी, तेबे कौन सेमानंकर अस्तित्व न थाए। ठीक समिति प्रेतात्मा सेमाने देखा जाते तार अर्थ कौन सेमानंकर अस्तित्व न थाए। मनीष मृत्यु पर जाए कुआड़े कौन सतरे एमिति एक दुनिया अच्छी जोठी मृत मनीष माने रुहंती। ना आम दुनिया सह आम दुनिया भितरे समांतर भावे चली थाए सेमानंकर दुनिया। जदि सेमाने सेमानंक दुनिया छाड़ी आम दुनिया रे सेमानंक अस्तित्व को जाहिर करि बसिबे तेबे कौन हेबो। अरे रामू, कबाड़ खोला अच्छी भीतर को आस जा। मो टाइपिंग छाड़ी चिल्लेली। मुझे तबले जयपुर सही कोठी रे पहुंचली। देखिली मते आठो भलो जगह मिलिबनी हॉरर स्टोरी लिखिबा को। प्रति सप्ताह रे भय पाई गोटे भूत कहानी लिखिबा समिति मो पाई कष्टकर ही पड़थिला। कहानी लिखिबा जतिकी कष्ट नुह ताठू अधिक कष्ट हला कहानी पाई गोटे प्लॉट खोजिबा। एमिति प्लॉट पाई मते ओडिशा सारा घुरी बुलिबा को पड़े। नुआ जगह, नुआ लोक, नुआ कथा। तारि भितरु अनेक समय रे कहानी पाई प्लॉट मिल जाए। समिति ओडिशा रे कहानी लिखिबाटा गोटे बहुत बड़ आय दौथुबा रोजगार भी नुह। तेणु मु सब बेले रहिबाकू छोट होटेल कि गेस्ट हाउस पसंद करे। तार दुईटा कारण, एक रे खर्च कम हेबो, दुई रे साधारण जीवन सह जड़ित थिबा लोक माने मिलिबे कथा बाकू। आ समानक कथा भितरे अनेक समय रे कहानी रखियो मिल जाए। ठीक समिति रामू 27-28 वर्षर युवकटे, सबू कामरे धुरंधर। एई कोठीर वॉचमैन, केयरटेकर, वेटर, कुक सबु किछि ऑल इन वन। एक्चुअली ये कोठीटी मो बंधु शुभेन्दुर। 2 दिन तले जेतेबेले मु ताको मो जयपुर आसीबा कथा कहली, से मते तारे कोठीटी कथा कहला और आमर नंबर भी देला। जहा मागणार रहिबाकू मिल जाइथिला किछि दिन पाई। केवल खर्च जहा निज खाइबा खर्च। आउ ई रामुर दयारू ताहा भी बहुत कम होतला। तेणु मु एठी किछि दिन रही 2-3टी भूत कहानी लिखिदेवी बोली स्थिर करथिले। मो पछरे आसी छिड़ा ही रामू कहला, सार आपण केमिति जानिदेले मु आसछि बोली? सीधा कहीदेले, रामू कबाड़ खोला अच्छी आस। मु टिके हसिकी कहली, अरे एथिरे आश्चर्य हबार कौन अच्छी? ए कोठीरे आम देही की छाड़ी किए रोज आसीबो? रामू कहला, ठीक कथा सार, किंतु सार कबाट बंद रखिबे। पहाड़ी इलाका किछि भी पारे। हाँ सार, आउ गोटे कथा, आमे 2 जण अछु। यार अर्थ नुह जे आउ कहीं नांती। आउ जो माने थांती समस्ते जे देखा जांती, यह सत नुह सार। मु आबाका भाई राम को नेली। भावुथली भूत गप मु लेखुछि, आउ ए रामू भूत कथा कहूछि। रामू मो टेबुल रे चा रखिदेला। मु चा पीवा को लगिली। हठात जेपरी किछि गोटे बहुत बड़ भूल हो जाइछि सेमिति रिएक्ट करी रामू चिल्लेला, अरे अरे ये झरका किए खोलला? आ दौड़ी जाई मो स्टडी टेबुल आगे खोला झरका को बंद करने को लगिला।
ମୁଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କହିଲି, ଆରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି ପୁରା। ଝରକାଟି ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ରାମୁ କହିଲା, ନା ନା ସାର୍, ଏ ଝରକା କେବେ ବି ଖୋଲିବେନି, ବିପଦ ଅଛି। ବିପଦ ହେଲା ସେପଟେ ଥିବା ସେ ଘରଟି। ସେ ଘରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି ସାର୍, କେବେଠୁ ଖାଲି ପଡିଛି, ତେଣୁ ସେପଟେ ଦେଖିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ରାମୁ ଝରକାଟି ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ରୁମ୍ରୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଝରକା ସେପଟେ ଥିବା ଘରେ କଣ ଏପରି ଅଛି ଯେ ରାମୁ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଅଧିକ ନ ଭାବି ମୋ କାହାଣୀ ଲେଖିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ମଣିଷ ମଲା ପରେ ତା ଆତ୍ମା ଘୂରି ବୁଲେ। ଯଦି କିଛି ତାର ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଇଥାଏ, ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜେ, ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଏ ଆମ ପରି ଜୀବିତ ମଣିଷ। ଆରେ କିଏ ହସୁଛି? ମୋ ମନକୁ ମନ କହି ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଝିଅର ହସିବାର ସ୍ୱର, ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ତା ସ୍ୱର। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ହସିବାର ସ୍ୱର ଯେପରି ଝରକା ସେ ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ଘରୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ ତ ସେଇ ଦିଗରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ରହି ନ ପାରି ସେ ଝରକା ଖୋଲିଦେଲି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରାମୁ କଣ କହିଥିଲା। ଝରକା ଖୋଲିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେ ଘରୁ କେବଳ ହସ ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ଶୁଭୁଥିଲା। ସତ ଯେପରି ଅନେକ ଜଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମୁ କହୁଥିଲା ଅନେକ ଦିନୁ ସେ ଘର ଖାଲି ଅଛି, ସେଠି କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି। ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ସେ ଯୁବତୀ, ଯାହାର ହସ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ସେ ଝିଅ, ଯାହାର ହସ ଏତେ ମିଠା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ହଠାତ୍ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ଚାରିଆଡେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ନିରବତା। ଏବେ ଏତେ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଥିଲା ସେ ଘରୁ, ପୁଣି ଏବେ ଏତେ ନିରବତା। ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି ଭ୍ରମ ହେଇଛି ମୋ ଆଖିକୁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଛିଡା ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ତାପରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ପୁଣି ଶୁଭିଲା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ, ସେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା, ସେ ମଧୁର ହସ। ଏଥର ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। କି ସୁନ୍ଦର! ଜହ୍ନ ରାତିରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଥିଲା। 17-18 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ସେ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଏ ଜହ୍ନରାତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିପାରିବିନି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଗୋଟେ କବିର କଳ୍ପନା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକରର ଚିତ୍ରଠୁ ସେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ତାକୁ ଝରକା ପାଖରୁ ଲୁଚି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତାକୁ କେହି ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ଆମ ନଜର ମିଶିଗଲା। ମୋ ଆଖି ଆଉ ତା ଆଖି ମିଶିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ନେଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଭାବିଲି
झीटी भी मो प्रति आकृष्ट से ता हसरे ता आखिरे मते इशारा दउछि किंतु किपरि निश्चित हेबी एई कथा भाबुतली सहजता लेखक तेणु मो मन को सांगे सांगे उपाय आसीगला मु गोटे कागज लिखिली तुमको साक्षात करने को चाहे सही कागज को मोड़िकी झरका दे फोपाड़ देली से झीटी पाखक से झीटी से कागज को उठेला सेते बेलको मो देह हाथ थरुला कौन हम के जानी झीर प्रतिक्रिया से भाभी मु उत्कंठा और उत्तेजना सह अपेक्षा कर रही झीटी पड़ सारा पर मत देखला आउ एक स्मित हास्य दे मत हाथ ठारी डाकिला आउ सहीटी मु हारीगली भूलीगली मु कौन पाई आसी भूलीगली मु गोटे लेखक भूलीगली मु गोटे एफएम रेडियो रे काम करे भूलीगली रामूर कथा मत जेपरी मो लक्ष्य मिल जाइथिला मत आउ किछि दरकार नाही मत केवल सही झील दरकार आज आउ एबे किंतु ए सबु मो सह होतला क्यों एक सम्मोहन मायारे कारण मु सेपरी चरित्र नथिली जे गोटे झीर सामान्य हसरे मु एपरी उत्तेजना एपरी पागलपणर शिकार हेजिबी निश्चय किछि अदृश्य भौतिक शक्तिर प्रभाव थिला किंतु एते कथा चिंता करबाकू मो पाखरे समय नथिला मो मन भितरे केवल एही पागलपण थिला मु किपरि से झील पाखरे पहुंचबी सही राति रे कोठी बाहरी सीधा जाई पहुंची गली झरका से पाखरे थिबा घरे घरटा पूरा अंधार रे बुड़ी रहितला जन्न राति रे जेतिके देखा जाउतला मु से आलोक रे आगेली घर फाटक खोली मु भीतर पशिली बगीचा सारा खोजिली ना कौटी भी नथिला से झील घर भीतर को जीवा पाई साहस हेलानी मु फेरी आसिली मु रहउथिबा मो कोठी को रूम रे पसी कबाट बंद करी लाइट स्विच ऑन करने को जाऊछि मते अनुभूत हैला से रूम भीतर आउ कार उपस्थिति मते परिष्कार शुभुला निश्वास प्रश्वास आवाज मते परिष्कार अनुभूत होउतला गोटे देहर बासना मु लाइट ऑन करने को जाऊछि कई जन मो हाथ को धरी पकई कहला ऑन करनी मते अंधार भल लगे मु चमकी पड़िली भयर थरी थरी कहली तमे एठी एठी की परी घर कबाट तो बंद थिला तुमको देखा करबा को कौन मते गुटे कबाट अटकी पारिबो एक विचित्र सम्मोहन शक्ति थिला ता कथारे ता हसरे मते लागुथिला मु जेपरी निज नियंत्रण रे नाही निज आयत्त रे नाही मु डरी डरी कहली हाँ जे किंतु एते राति रे प्रथम कही मते अंधार पसंद तेणु राति पसंद चारिआडे अंधार किंतु मुह दिशुथुब निज उपस्थिति को जाहिर करी होथुब परस्पर को अनुभव करी होथुब सेथिपाई तो तुम सह प्रथम साक्षात पाई ई राति बाछिली बड़ रहस्यमय शुभुला मो कान को ता कंठस्वर किंतु आगरू कही रखिछि मु निज नियंत्रण रे नथिली आयत्त रे नथिली मु ताको बसिबाकू कहबी कौन निजे मु ता हाथ को धरी बसई देली सेज उपरे ता पाखरे बसी पड़ी कहली ता हाथ को धरी जेते बेलटू तुमको देखिलेनी
ତମେ ହିଁ ପୁରା ବଶ କରି ରଖିଛ। କଣ ରହସ୍ୟ ୟାର? ରହସ୍ୟ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହି ସେ ଝିଅଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଧରି ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇ କହି ଚାଲିଥିଲି, ଯେତେବେଳଠୁ ତମକୁ ଦେଖିଲେଣି ମୋ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁଠି କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ ଅଛ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୂରତା। ମତେ ନିଜର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳନର ସୁଖ ନଥାଏ। ନା ନା, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ସୁଖ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଯେତେ ଦୂରତା ହଉ ଦୂରେଇ ଦେବି। ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବି। ତମକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରିବି। ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତମକୁ। ଏତିକି କହି ତା କାନ୍ଧକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଓଠ ଆଡକୁ ବଢିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ଜଳୁଥିଲା ତା ଆଖି। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସେ ଆଖି ଦିଟା ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି ଖୁବ ଭୟଙ୍କର, ଖୁବ କଦାକାର ଦିଶିଲା। ତା ମୁହଁରୁ ମାଂସ ସବୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା ରକ୍ତ ସହ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେହ କଳା ପଡିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତା ଦେହରୁ ହଠାତ୍ ଭାସି ଆସିଲା, ଯେମିତି ପୋଡା ଶବର ଗନ୍ଧ, ପୋଡା ମାଂସର ଗନ୍ଧ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଓଠକୁ ମୋ ଦିଗରେ ବଢେଇଲା, ନାଇଁ, ଆଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ଆଉ ମୋ ବସରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ପୋଲିସ ଆଉ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ସେ କୋଠିର ମାଲିକ, ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ। ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମତେ ପଚାରିଲେ, ମହେଶ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ସେ କୋଠି ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିଥିଲା? ମୁଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲି। ପୋଲିସ କଣ, କେହି ବି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ପଛରେ ଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଏଇ, ତୁ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ? ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ସହ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ତଳେ। ଆରେ ସେ ଘର ତ କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ସେଠି ମଣିଷ କଣ ପଶୁ ବି ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ପଠେଇବି ସେଠି ରହିବାକୁ? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ପ୍ଲଟଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତତେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି। ଆରେ ଇଏ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛି? 2 ଦିନ ତଳେ ତା ସହ କଥା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜୟପୁର ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେ ତାପରେ ତାର ଏଠି ଥିବା ସେ କୋଠି ବିଷୟରେ କହିଲା। ମୁଁ ସେଠି ରହିପାରିବି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ କେୟାରଟେକର ରାମୁର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, SMS ବି କରିଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଲା ପରି ମୁଁ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ କାଢି ରାମୁ ନମ୍ବର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାମୁ ନମ୍ବର ନଥିଲା। ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ରାମୁ ଜୟପୁର ନାମରେ ସେ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି। ସବୁତକ ଆର୍ ଖୋଜି ସାରିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ରାମୁ ନମ୍ବର ନଥିଲା। ମୁଁ ମେସେଜ ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁର ମେସେଜ ଖୋଜିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ମେସେଜ ବି ନଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ସେ କୋଠିକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ଏକଦମ ସତ କଥା। ସେ କୋଠିଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ରହିବା ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯୋଉ କୋଠିରେ ଥିଲି, ଏ କୋଠି ତ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ।
ମୁଁ ସେ କୋଠିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲି। ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସେଇ ଘରଟି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖିଲି ସେ ଘରେ କେହି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଏକ 17-18 ବର୍ଷ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ସେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ଯିଏ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମରିସାରିଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତର କାନ୍ଥକୁ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କାନ୍ଥରେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆଯାଇ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେଇ ଝିଅର ଫଟୋ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଝରକା ସେପାଖେ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇ ଝିଅଟିର ଫଟୋକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୁବକର ଫଟୋ। ସେମିତି ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ପାଖ ଫଟୋଟି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ କାରରେ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଏତିକି କହି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଆର ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଫଟୋରେ ଥିବା ଯୁବକଟି ହେଲା କୋଠିର କେୟାରଟେକର ରାମୁ।